بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایجوکیشن۔ ہمارے سامنے بحرینی عربی کی شیٹ نمبر 11 ہے۔ اس شیٹ کے اندر ہم سمجھیں گے آوازوں کو، عربی کے جو چند حروف ہیں ان کی آوازیں جو ہے نا، حرف کچھ ہے آواز کچھ نکلتی ہے اس کی، جیسے کہ قاف ہے تو قاف کی آواز کو یہ جو ہے نا گاف میں چینج کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا کاف، جو کتاب والی کاف ہے، اس کو جو ہے نا چ کی آواز میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ جو آواز کی تبدیلی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ اور حروف بھی ہیں، انشاءاللہ بعد میں آئیں گے وہ۔ تو یہ صرف بحرینی لہجے کے اندر نہیں ہے بلکہ خلیج کے اندر، گلف کے اندر جتنا جو عربی بولی جاتی ہے لوکل، ان سب کے اندر یہ آوازیں پائی جاتی ہیں، گ کی اور چ کی۔ کویت، قطر، سعودیہ، امارات، سعودیہ کے کچھ علاقوں میں، اسی طرح امارات کے اندر، عمان کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 70-80% جو ہے نا جو بحرینی عربی ہے وہ گلف کی عربی سے ملتی جلتی ہے۔ تو یہ جو گاف کی آواز ہے، چ کی آواز ہے، یہ صرف جو ہے نا گلف نہیں بلکہ عراق کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے، عراق کے اندر بھی جو ہے نا یہ لہجہ پایا جاتا ہے۔ قاف کو گاف میں چینج کرتے ہیں وہ لوگ، ک کو چ میں چینج کرتے ہیں وہ لوگ، چونکہ کویت کے پاس ہے یہ، عراق ملا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ لہجے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو صرف بحرینی حد تک نہیں ہے بلکہ اگر آپ اس عربی کو سیکھیں گے بحرینی تو انشاءاللہ گلف کی جو عربک ہے 75% تک آپ کی کور ہو جائے گی انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں۔ چلیے اس شیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم۔ تو میں نے صرف حروف کی آواز ہی نہیں بلکہ ان کے جو ہے نا جملے بنا کے دے دیے ہوئے، تاکہ آپ جو ہے نا ان کے جملوں کو بھی سمجھ لیں، اور یہ جملے روزانہ آفس میں استعمال ہوتے ہیں، کام پر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ کسی سے پوچھنا ہوگا تم کتنے بجے سوتے ہو یا تم کتنے بجے سوتی ہو، تو کتنے بجے کو عربی میں کہتے ہیں ساعت چم۔ کتنے بجے کو کیا کہتے ہیں عربی میں، بحرینی عربی میں؟ ساعت چم۔ کتنے بجے؟ ساعت چم۔ سا کا مطلب بجے، اور سا کا مطلب گھڑی بھی ہوتا ہے، تو سا کا مطلب بجے، چم اصل میں کم ہے۔ یہ دیکھیے ک کو چ میں چینج کر دیا یہاں پر، تو کم ہے اصل میں۔ کم کا مطلب کتنا یا کتنی ہوتا ہے۔ ہم جو لوگ دروس اللغہ عربیہ پڑھے ہوئے ہیں، مدینہ عربک، انہیں پتہ ہے کہ کم کتاب عندک، آپ کے پاس کتنی کتاب ہے، کم اخن لک، آپ کے کتنے بھائی ہیں، تو ابھی پتہ ہے کم کا مطلب کتنا۔ تو ک کو چ میں چینج کیا تو کم کے بجائے چم بولتے اب یہ۔ اسی طرح جو ہے نا سونے کے لیے آتا ہے لفظ رقود، رقاد، رقدہ، ہے نا۔ تو سونے کے لیے لفظ آتا ہے عربی میں رقدہ، یرقدو کا مطلب ہوتا ہے سونا۔ سورہ یاسین میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، ہے نا۔ تو مرقد سونے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رقدہ یرقدو کا مطلب سونا، تو دیکھیں بڑی قاف ہے اس میں، قلم والی قاف ہے، تو اس قلم والے قاف کو انہوں نے چینج کر دیا ہوا ہے گاف سے، تو ترقد یا ترقد کے بجائے جو ترگد کہتے ہیں یہ۔ تو بیس ہے اس کا وہی جو اصل عربی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدینہ عربک پڑھنی چاہیے آپ لوگوں نے۔ تو ہمارا جو کورس ہے مدینہ عربک کا یا دروس اللغہ کا، وہ ضرور دیکھنا چاہیے ہماری کلاسز، تاکہ آپ کی ایک بنیاد بن جائے۔ بہرحال تو کتنے بجے، تو ساعت چم، سوتے ہو تو ترگد، ہے نا۔ تو ساعت چم ترگد کا مطلب تم کتنے بجے سوتے ہو، ساعت چم ترگد، تم کتنے بجے سوتے ہو۔ دیکھیے گا تا کا مطلب تم اور آ کا مطلب میں ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں گے ترگد کا مطلب تم سوتے ہو، میں سوتا ہوں تو کہیں گے ارگد۔ تو اس چیز کو بھی نوٹ کیجئے گا ذہن میں۔ آ سے جب شروع کرتے کوئی ورب جو ہے نا آ سے شروع ہوتا ہے تو عام طور پر میں کا ایکشن پایا جاتا ہے۔ تا سے شروع ہوتا ہے وہ ایکشن ورڈ یا فعل، تو جو ہے نا تم سے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے کہیں گے کہ میں پیتا ہوں تو اشرب، تم پیتے ہو تو تشرب، تو تم، تا سے تم، آ سے میں، ایسا ہوتا ہے یہ، ہے نا۔ تم لکھتے ہو تکتب، میں لکھتا ہوں اکتب، دیکھیے تا اور آ، تا اور آ، ٹھیک ہے۔ تم کھیلتے ہو تلعب، میں کھیلتا ہوں العب، تو یہ دیکھیے تا کے اندر تمہارا معنی پایا جاتا ہے، آ کے اندر میرا معنی پایا جاتا ہے۔ تو میں کرتا ہوں تم کرتے ہو، میں سوتا ہوں تم سوتے ہو، میں کھاتا ہوں تم کھاتے ہو۔ تو اس کے لیے آ تا، آ اور تا، آ اور تا ایسا چلے گا، ہے نا۔ کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تو افہم، لیکن تم سمجھتے ہو تو تفہم۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا دروس اللغہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی آپ کی۔ تو یہاں سمجھتے ہیں ہم صرف اسی عربی کو، ساعت چم ترگد، تم کتنے بجے سوتے ہو۔ لیکن عورت سے یہ بات پوچھنی ہو کہ تم کتنے بجے سوتی ہو، دیکھیے اردو میں بھی کہتے ہیں ہم سوتے ہو اور سوتی ہو، تو عورت سے کہا جائے گا تو ترگد نہیں بلکہ یا اور نون بڑھا دیں گے ہم اس میں، تو یین بڑھے گا، ترگدین ہو جائے گا وہ۔ تو ہم کہیں گے ساعت چم ترگدین، ساعچم ترگدین، ساعچم
तरगिदीन तुम कितने बजे सोती हो। तो हम जो है ना या और नून आमतौर पर फेमिनिन के अंदर ऐड करते हैं, है ना। हमने इसके पहले वीडियोस में ये बात बताई है, तो इसको नोट कीजिएगा। आमतौर पर हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी ये चीज़ें मिलती रहेंगी आपको, तो इस चीज़ को पॉइंट जहन में रखिए कि या नून से जो है ना फेमिनिन वाला जो सेगा बन जाता है उससे। तो साचम तरगिदीन है ना, तुम सोती हो, तुम कहती हो तगुलीन, तुम पढ़ती हो तगरीन, तुम लिखती हो तक्तबीन, ऐसा ये बहरीन स्टाइल। अच्छा, साचम तरगिदीन तुम कितने बजे सोती हो। इंग्लिश को देखते हैं, इंग्लिश का साइड इसके लिए कि देखेंगे कि भाई साचम सा आयन की आवाज़ निकालना है हमें। चम तरगिद तुम कितने बजे सोते हो, मर्द के लिए। चम तरगिद तुम कितने बजे सोते हो। लेकिन यही बात औरत से तो कहेंगे चम तरगिदीन, तरगिद से तरगिदीन, चम तरगिदीन, चम तरगिदीन, चम तरगिदीन, यानी व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद जुमला नंबर 2 देख लेते हैं अब हम। फिर अब हमने बताया अभी ऊपर के भी साचम का मतलब होता है कितने बजे, है ना। तो अब पूछना होगा तुम कितने बजे उठते हो या उठती हो मसलन, तो अब हम कहेंगे साचम कितने बजे। अच्छा, तुम उठते हो तो तगअद, देखिए त का मतलब तुम, साचम कितने बजे, तगअद तुम उठते हो, साचम तगअद तुम कितने बजे उठते हो। देखिएगा यहाँ पर भी च और ग है। जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको कि जो ना कम था वो चम कर दिया, तो जो किताब वाली काफ है वो च हो गई, और जो कलम वाली जो काफ है वो ग बन गया। तक़अद है असल में, क़ादा उर्दू में कहते हैं क़ादा, है ना, क़ादा और क़याम। तो तक़अद है असल में वो, तो तगअद कहते हैं। ये काफ को गाफ में चेंज कर दिया यहाँ पर, और किताब वाली काफ को जो है ना च में चेंज कर दिया। तो साचम तगअद तुम कितने बजे उठते हो, साचम तगअद, साचम तगअद, साचम तगअद। आयन निकालिएगा, सा के अंदर आयन निकालिए और तगअद के अंदर भी आयन निकालिए। साचम तगअद तुम कितने बजे उठते हो। अच्छा, यही बात औरत से पूछनी होगी तो आप यूं नहीं कहेंगे तगअद, तो या और नून ऐड करेंगे जैसे कि हमने ऊपर बताया आपको अभी। तो तगअद से तगअदीन तो हम कहेंगे साचम तगअदीन, साचम तगअदीन, साचम तगअदीन। इंग्लिश का साइड देखते हैं इसका, जिन्हें अरबी नहीं पढ़नी आती है वो देख ले इंग्लिश के साइड में ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसलेशन। ये देखिएगा साचम तगअद, साचम तगअद, सा, देखिए सा के अंदर आयन निकालिए, सा और चम, और उसके बाद तगअद, अद अद आयन निकालना यहाँ पर भी, तगअद, सा चम तगअद तुम कितने बजे उठते हो। औरत से ये बात कही जाएगी तो यीन, सा चम तगअदीन, सा चम तगअदीन, सा चम तगअदीन, यानी व्हाट टाइम डू यू गेट अप या व्हाट टाइम यू वेक अप, ये मतलब होता है इसका। उसके बाद नंबर 3 का जुमला देखते हैं। तुम सो, अब किसी से पूछना होगा मसलन कि तुम सोए पड़े हो या उठ चुके हो, तो देखिए हमने बेसिकली हमने सोने और उठने के लिए 2 लफ्ज याद कर लिए अभी ऊपर, है ना। रक़दा का मतलब सोना, जिसको हम रगदा कहते हैं ये लोग, और क़ादा का मतलब उठना, सोना और उठना, है ना। तो सोने के लिए रक़दा, उठने के लिए गादा, है ना। तो किसी से पूछना होगा तुम सोए पड़े हो या उठ चुके हो, तुम सोए पड़े हो या उठ चुके हो, या किसी और से पूछना तुम सोए पड़ी हो या उठ चुकी हो, तो उसका जुमला हम कहेंगे रागिद वल्ला गाइद। रागिद का मतलब तुम सोए हुए हो, वल्ला का मतलब या फिर वल्ला, लो भी कहते हैं ये लोग, तो हम यूं भी कह सकते हैं रागिद लो गाइद, रागिद लो गाइद। वल्ला भी कहते हैं रागिद वल्ला गाइद, तुम सोए हो या उठ चुके हो। रागिद मतलब तुम सोए हो, वल्ला या फिर गाइद उठ चुके हो। रागिद वल्ला गाइद, गाइद के अंदर आयन निकालना है आपको हलक से, गाइद गाइद, है ना। और दोनों जगह जो ग है वो qa है असल में, राकिद वल्ला काइद असल में है, तो qa ग बन गया, q ग बन गया। तो रागिद, रागिद रा को पूरा पढ़िए, रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद। ऐसा 10-20 मरतबा रटिए तो इंशाल्लाह याद हो जाएगा। चीज़ों को रटना पड़ता है असल में, याद करने के लिए क्या करना है आपको, 10-20 मरतबा इसको रटना पड़ेगा, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा,
तो रागिद वल्ला गाइद, तुम सोए पड़े हो या उठ चुके हो। अच्छा, यही बात औरत से पूछनी हो तो हम जो है ना यही कि ताउ तानिस बढ़ा देंगे उसमें, है ना। फेमिनिन के लिए जो हम आखिर में गोलता बढ़ा देते हैं, आयशा के आखिर में गोलता, फातिमा के आखिर में गोलता, तो हम आखिर में जो गोलता या ताय मरबूता ऐड करते हैं वो मोन्नस की यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। जैसे हम कहते हैं तबीब, तो मर्द डॉक्टर होगा तो तबीब, लेकिन फीमेल डॉक्टर होगी तो तबीबा, आखिर में गोलता लगाते हैं हम, तबीब से तबीबा। मुहंदिस इंजीनियर, मुहंदिसा फीमेल, है ना। तो हर लफ्ज का फीमेल बनाने के लिए आखिर में क्या करते हैं हम, गोलता ऐड कर देते हैं हम। जमील खूबसूरत, लेकिन औरत खूबसूरत हो तो जमीला, तो मर्द खूबसूरत हो तो जमील, औरत खूबसूरत है तो जमीला, है ना। तो इसी तरह जो है ना बहुत सारे अल्फाज जो है ना उसमें ऐड हो जाते हैं। आपको बस ये फार्मूला याद रखिएगा, गोलता बढ़ा देने से जो है ना, जैसे मुदर्रिस मसलन, मेल टीचर हो तो कहेंगे मुदर्रिस, लेकिन फीमेल टीचर हो तो कहेंगे मुदर्रिसा, मुदर्रिस मुदर्रिसा, तबीब तबीबा, मुहंदिस मुहंदिसा। इस तरह ऑनवर्ड्स बहुत सारे अल्फाज हैं, इंशाल्लाह बाद में समझेंगे इसको। तो रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, लेकिन औरत के लिए हम जो है ना ता मरबूता ऐड करेंगे तो हम पढ़ेंगे रागिदा वल्ला गाइदा, रागिदा वल्ला गाइदा, रागिदा वल्ला गाइदा, गाइदा आयन निकालिए। इंग्लिश का साइड देखते हैं ताकि आप जो है ना इसको, अगर अरबी नहीं पढ़ पाते हो तो इससे इंग्लिश से देख ले आप इसको। तो हम कहेंगे रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद, गाइद ईद ईद ईडी ऐन पढ़िए, गाइद, रागिद वल्ला गाइद ईद। अच्छा, औरत से कहेंगे फीमेल से रागिदा वल्ला गाइदा, देखिए आखिर में जो ता बढ़ा रहे हैं उसको हा पढ़ेंगे हम, है ना। तो रागिदा वल्ला गाइदा, रागिदा वल्ला गाइदा, इसका मतलब होता है कि आर यू स्टिल स्लीपिंग और गॉट अप या और यू अवेक, ये मतलब होता है। इसके बाद का जुमला और देख लेते हैं अब हम, फिर वही बात, जो कलम वाली काफ है वो जो है ना गाफ में चेंज हो रही है, और इसी तरह किताब वाली जो काफ है वो च में चेंज हो रही है। तो अब देखते हैं हम, मसलन एक जुमला और देख लेते हैं, और ये सारे जो जुमले इंशाल्लाह आपको काम पर, जो लोग काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, ऑफिस में है या किसी फैक्ट्री में या मार्केट में, हर जगह ये काम आएंगे इंशाल्लाह। तो जो आपकी ज़रूरत का जुमला हो लाजमन उसको याद कर लीजिए, लेकिन हमें पता नहीं किसका जो किसके लिए किस जुमले की ज़रूरत है, तो हम तो ऐसे जुमले डाल देते हैं जो कॉमन होते हैं, तो जिसको हस्बे हाल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर ले उसको। तो बहरहाल तो कहेंगे कि भाई अब ये जुमला अगर हमें बोल रहा हूँ कि मैंने तुमसे कहा था कि, मैंने तुमसे कहा था कि, मैंने तुमसे बोला था कि, आई टोल्ड यू दैट, तो उसके लिए कहेंगे आना गाली लक। क्या कहेंगे हम, आना, आना का मतलब अना, अना का मतलब होता है मैं। इसके पहले भी हमने एक्सप्लेन किया है, तो आना नहीं कहते ये लोग, आना कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन हो चुकी है आपके लिए। तो हम कहेंगे आना, आना का मतलब मैं। गाली का मतलब वो उर्दू वाली गाली नहीं जो हम दे देते हैं किसी को, असल में काला का मतलब कहना, काला का मतलब कहना, ठीक है। काला यकुल, कुल्त यकुल, सयकुल सुफहा मिनन नास, है ना। काला यकुल कुल या अय्युहल काफिरून, तो देखिएगा काला यकुल का मतलब होता है कोई बात कहना। तो काफ, जो कलम वाली काफ है यहाँ पर, इसको गाफ में चेंज कर दिया इन्होंने। तो मैंने तुमसे कहा था, तो कहेंगे असल अरबी उसकी ये होगी अना कुल्तु लका, असल अरबी क्या होगी उसके, अना कुल्तु लक, मैंने तुमसे कहा था। तो ये कुल्तु को इन्होंने गिल्त कहा, कुल्तु को काफ को गाफ में चेंज किया, तो अना काइल लक या अना कुल्तु लक, दोनों बातें हम, दोनों एक्सप्रेशन बोल सकते हैं मैंने तुमसे कहा था के लिए। तो इन्होंने जो है ना अना काइल लक को कर दिया अना गाइल लक, अना गाइल लक। अब ये गाइल नहीं बोलते लेकिन गाली बोलते सीधा, ये जो हम गाली दे देते हैं उर्दू में किसी को, वही लफ्ज है ये ऐन, लेकिन ये गाली नहीं है बल्कि कहने के माना में है ये। तो मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए, इस लफ्ज मिस्टेक ना करें इसमें। किसी ने अगर कोई ऐसा लफ्ज बोल दिया गाली वाली, तो आप ये ना समझिए कि गाली दे रहा है वो कह रहा है कि मैंने तुमसे कहा था, आना गाली लक, आना गाली लक, ये मतलब हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है, ये समझिए। तो मैंने तुमसे कहा था, अगर कोई आपसे ये कहे कि मैंने तुमसे कहा था, तो वो यूं ही कहेगा, इसी तरह कहेगा आना गाली लक, आना गाली लक, मैंने तुमसे कहा था। अगर आप किसी को कहना चाहे तो आप भी कह सकते हैं मैंने तुमसे कहा था ऐसा ऐसा। तो आना गाली लक, आना गाली लक, आना गाली लक, गाली का मतलब कहा था, लक तुमसे, मैंने तुमसे कहा था। अच्छा, औरत से कहना होगा ये बात, तो लक के बजाय लच कहेंगे, क को च में चेंज करते हैं। इसके पहले भी ये रूल हम बता चुके हैं, फेमिनिन या फीमेल या औरत के लिए हम क को च में चेंज कर देते हैं। तो हम कहेंगे आना गाली लच,
आना गाली लच, आना गाली लच, ये देखिएगा आना गाली लक, लच, तो लक जो हो गया यहाँ पर लच हो गया वो, तो आना गाली लच मैंने तुमसे कहा था। इंग्लिश का साइड देखते हैं हम, देखिएगा आना, देखिए अना के वजह आना बोलते हैं, आना, इसको याद रखिएगा। आना गाली लक, आना गाली लक, असल में काइल लक है, असल में गाइल लक, गाइल लक है असल में, आना गाइल लक, लेकिन वो गाइल के वजह गाली बोलते हैं सीधा ये, तो वैसे पकड़िए इसको, आना गाइल लक, आना गाली लक, आना गाली लक। और ऐसे कहेंगे आना गाली लच, आना गाली लच, आना गाली लच, आई टोल्ड यू, है ना। अच्छा, इसी बात को कि मैंने तुमसे कहा था, आना गाली लक के अलावा जो है ना एक और एक्सप्रेशन है, आना गित लक, आना गित लक, देखिए गिल असल में है वो आना कुल तो लक, आना कुल तो लक, तो कुल तो को इन्होंने लाम को निकाल दिया बीच में से, तो गुत और काफ को जो है ना गाफ में चेंज कर दिया, तो आना गित लक हो गया, कुल तो लक क्या हो गया, गित लक हो गया, असल में लाम को निकाल दिया बीच में से, तो उसकी आवाज़ ही खत्म हो गई। जैसे कि हम उर्दू में भी ऐसा करते हैं, मसलन हम कहते हैं हम जाएंगे, हम खाएंगे, है ना, लेकिन हैदराबाद और बेंगलोर की तरफ ये जुमला अगर बोला जाए तो वो यूँ नहीं कहेंगे हम जाएंगे हम खाएंगे, वो कहते हैं हम जाएंगे हम खाएंगे। तो ये देखिएगा खाएंगे के अंदर जो अलिफ है उसको निकाल दिया उन्होंने, हम खाएंगे हम जाएंगे कहते हैं, ये लहजा है, ये तो बहरहाल जुबानें अलग है, लहजा अलग है, जुबान अलग है, लहजा अलग है ना। जुबान को अरबी में कहते हैं लुगा और लहजे को अरबी में कहते हैं लहजा, है ना, तो लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट अलग चीज़ है बहरहाल। तो आन गितलक, आन गितलक मैंने तुमसे कहा था, आन गितलक मैंने तुमसे कहा था। औरत से कहेंगे अजय लक के बजाय औरत से कहेंगे लच, औरत से कहना होगा अगर आपको तो लक नहीं कहेंगे लच कहेंगे, तो आप कहेंगे आन गितलच, आन गितलच, आन गितलच। इंग्लिश का साइड देखिएगा, आना गितलक, आना गितलक, आना गितलक मर्द से, औरत से आना गितलच, आना गितलच, आना गितलच। इसको 10-20 मरतबा रटिएगा इस जुमले को। आई टोल्ड यू, इसका मतलब ये होता है आई टोल्ड यू, ठीक है। अब इसके बाद एक नंबर 6 का जुमला देख लेते हैं। फिर वही बात, काफ को गाफ में चेंज करने वाली बात दोबारा फिर यहीं पर आ रही है। हमारा असल जो मकसद है आपको बताना है कि काफ जो है ना गाफ में चेंज हो जाती है, लेकिन हमने सिर्फ एक वर्ड देने के बजाय पूरा सेंटेंस आपके लिए लिख दिया हुआ है, ताकि आप जो है ना रोज़मर्रा इस्तेमाल जो होती है अरबी इनकी बोलचाल की वो भी सीख ले इसके साथ में। तो अगर हमें किसी से कहना हो कि तुम्ही ने तो बोला था मुझे, तुम्ही ने तो कहा था मुझसे, तो हम कहते हैं ना यू ओनली टोल्ड, तुम्ही ने कहा था, तुम्ही ने बोला था। तो ये बात अगर आपको किसी से कहना हो तो आप यूं कहेंगे अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त। अंत का मतलब तुम, बरूहक का मतलब बल्ली, यू ओनली, अंत बरूहक का मतलब यू ओनली, तुम ही ने, तुम ही ने। गिल्त का मतलब कहा था, हमें पता हो गया अभी, गिल्त का मतलब कहा था, है ना। तो तुम ही ने कहा था, तुम ही ने बोला था, यू ओनली टोल्ड, तो इसके लिए हम कहेंगे अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त। बरूह का जो है ना बहुत सारा इस्तेमाल है, हम बाद में किसी वीडियो में इंशाल्लाह लफ्ज़ बरूह को अलग से निकाल कर देंगे आपको कि लफ्ज़ बरूह का कैसा कैसा इस्तेमाल होता है। फिलहाल यहाँ पर यही समझिए जुमले को, और इसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इस जुमले को एज इट इज़ याद कीजिएगा। तो अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त, गिल्त का मतलब कुल्त, कुल्त, है ना। अंत बेनफ्स का कुल्त, ये मतलब है असल में। अगर सही अरबी होनी हो, अगर सही जुमला बनना हो अरबी का, तो अंत बेनफ्स का कुल्त, अंत बेनफ्स का कुल्त, तो ये कहते हैं कि अंत बरूहक गिल्त है। ये देखिएगा कैसे लहजे में जाकर चेंज हो जाती है लैंग्वेज। तो तुम ही ने कहा था, अंत बरूहक, बरूहक के अंदर हा निकालिए, बरूहक, हा हलक से, अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त। औरत से ये बात कहनी हो कि तुम ही ने कहा था तो क के बजाय च कहेंगे, और अंत के बजाय अंत ही कहेंगे, और गिल्त के बजाय गिल्तहीन, गिल्थेन, ये या नून ऊपर जैसे कि हमने बताया कि या और नून ऐड करेंगे। तो औरत के लिए यही बात अगर होगी तो ये एक्सप्रेशन यूं चेंज हो जाएगा, अंत के बजाय अंतई, बरूहक के बजाय बरूहच, गिल्त के बजाय गिल्थेन। तो अब पूरा जुमला याद रखिएगा एज इट इज। तो हम कहेंगे अंतई बरूहच गिल्थीन, अंतई बरूहच गिल्थेन, अंतई बरूहच गिल्थेन, अंतई बरूहच गिल्तैन। तुम ही ने तो कहा था, तो ये औरत से कहेंगे ऐसा, है ना। तो दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंट है, बहरहाल इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपको जो ज़रूरत है वो जुमला याद कीजिए और बोलिए बराबर।
لیکن رول کو بھی یاد رکھ لیجئے تاکہ آپ کو جو ہے نا رول بھی پتہ ہو جائے, آپ کو تمام فیملیئر ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ اسٹائل کے جملے جب یاد ہوں گے تو آپ فیملیئر ہو جائیں گے میل فیمیل والے جملوں سے. اچھا, انت بروحک گلت, انت بروحک گلت, انت بروحک گلت, بروحک حق, بروحک گلت. عورت سے کہیں گے انتئی بروحچ گلتین, انت بروحچ گلتین, انت انتئی سوری انتئی بروحچ گلتین, انتئی بروحچ گلتین. یہ جملہ ہوگا. اس کا مطلب ہوگا یو اونلی ٹول, ہے نا, یو اونلی ٹولڈ می. اچھا, اور دیکھ لیتے ہیں ایک لفظ, ایک جملہ اور دیکھ لیتے ہیں جس میں قاف جو ہے نا گاف میں چینج ہو جاتا ہے. مثلا قلم, قلم کا مطلب ہوتا ہے پین عربک میں, ہمیں پتہ ہے قلم کا مطلب پین, پین کو عربی میں قلم کہتے ہیں, لیکن اس قاف کو جو ہے نا گاف میں چینج کرتے ہیں. تو قلم کے بجائے یہ جو ہے نا گلم کہتے ہیں, گلم, گلم, قلم کو کہتے ہیں گلم. تو اگر کسی سے پوچھنا ہو کیا تمہارے پاس پین ہے, کیا تمہارے پاس قلم ہے, تو ہم اس سے یوں پوچھیں گے عندک گلم, عندک گلم, عندک گلم. عند کا مطلب پاس میں, عند کا مطلب ہوتا ہے پاس میں, کا مطلب تمہارے پاس, عندک کا مطلب تمہارے پاس, عند کا مطلب پاس میں. میرے پاس کہنا ہوگا تو عندی, عندی, عندک تمہارے پاس, میرے پاس, عندی اس کے پاس, عندہو. اور عورت کی طرف اشارہ ہوگا تو عندہا. یہ دیکھیے گا بعد میں کبھی سمجھیں گے انشاءاللہ اس لفظ عندہ کو, اور اس کے بہت سارے جملے الگ سے بنا کے دیں گے ایک ویڈیو میں, تاکہ آپ جو ہے نا آپ کہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس پیسے ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس پین ہے, میرے پاس پین نہیں ہے, میرے پاس. تو اس طرح کے بہت سارے جملے ہم بنا کے دے دیں گے آپ کو. تو ہم کہیں گے کہ مثلا میرے پاس گاڑی ہے, تو ہم اس لفظ کو عندہ کو استعمال کریں گے, کہیں گے عندی سیارہ. آپ کہیں گے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو آپ کہیں گے ما عندی, ما کہہ دیں گے, اب ما کا مطلب نہیں, ما عندی سیارہ, ہے نا. آپ کہیں گے میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو ہم کہیں گے ما عندی بیزاد, ما عندی بیزاد. تو ما لگانے سے نہیں ہے, عندی ما عندی. بہرحال اگلے ویڈیو کبھی کسی ویڈیو میں دیکھ لیں گے اس لفظ کو انشاءاللہ. تو بہرحال اتنا یاد رکھیے کہ قاف کو گاف میں چینج کر رہے ہیں ہم یہاں پر, تو ہم کہیں گے عندک گلم, عندک گلم, کیا تمہارے پاس پین ہے, ہے نا. عورت سے کہیں گے تو ک کو چ میں چینج کر دیں گے. عورت سے اگر پوچھنا ہوگا تمہارے پاس پین ہے, تو ک کو چ میں چینج کریں گے, ہم کہیں گے عندج گلم, عندج گلم, عندج گلم. عند کے اندر عین نکالنا ہوگا حلق سے, عندج گلم, عندج گلم. اس کو 10-20 مرتبہ رٹیے تاکہ آپ کا تلفظ جو ہے نا آوازیں درست ہو جائیں. انگلش کا سائڈ دیکھ لیتے ہیں. عندک گلم, عندک, اندک نہیں پڑھیے اس کو, عندک, عندک عین, عندک گلم, عندک گلم. یہ دیکھیے گا فیمیل, عندج گلم, عندج گلم, عندج گلم. اس کا مطلب ڈو یو ہیو اے پین. اچھا, ابھی نمبر 8 کا جملہ دیکھتے ہیں ہم, اور اس کے بعد جو ہے نا اور انشاءاللہ کچھ جملے اور بھی ہیں. ابھی دیکھیے گا کا کو چا میں چینج کر دیتے ہیں ہم. کا کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں میرے نہیں, کا کو یہ لہجے کے اندر چا میں چینج کرتے ہیں. تو مثلا عندک کے بجائے عندچ ہوتا ہے. اچھا, ایک بات پوچھنا ہو, مثلا کسی دیکھیے ہم نے ابھی اوپر بتایا تھا آپ کو پاس میں کا مطلب, عند کا مطلب پاس میں. اگر آپ کو پوچھنا ہو کیا تمہارے پاس چینج ہے, کیا تمہارے پاس چھٹے ہیں پیسوں کے, کبھی 10-20 دینار کے چھٹے یا چلر یا چینج کی ضرورت پڑتی ہے آفس میں کام میں, تو آپ کو کسی سے پوچھنا ہو کیا تمہارے پاس چینج ہے, کیا تمہارے پاس چھٹے پیسے ہیں 10 دینار کے 20 دینار کے, تو آپ کیسے پوچھیں گے. تو چھٹے یا چینج یا چلر کو ہم کہتے ہیں خردہ. خردہ کا مطلب ہوتا ہے لوکل لہجے میں, ہے نا, لوکل لہجے میں کیا ہوتا ہے, خردہ کا مطلب چینج, چھٹا. تو ہم کہیں گے عندک خردہ, کیا تمہارے پاس چینج ہے, عندک خردہ, کیا تمہارے پاس چینج ہے. عورت سے پوچھیں گے تو ک کو چ میں چینج کر دیں گے ہم, تو ہم کہیں گے عندچ خردہ, عندچ خردہ, عندچ خردہ. یہ دیکھیے گا انگلش کا سائڈ, عندک, یہ دیکھیے کوشچن مارک کا مطلب آپ پوچھ رہے اس سے, عندک خردہ, عندک, عندک عین کے ساتھ, عین کے ساتھ, عندک خردہ, خا حلق سے, حلق کا اوپری حصہ ہے نا, تالو جہاں سے ہوتا ہے, ہماری جو تالو ہوتی ہے وہاں سے نکلے گا خا. تو عندک خردہ, عندک خردہ. عورت سے کہیں گے عندچ خردہ, عندچ خردہ, عندچ خردہ, یعنی ڈو یو ہیو چینج, یہ مطلب ہوتا ہے. اب اس کے بعد اور دیکھ لیتے ہیں پھر وہی بات. اگر کسی سے پوچھنا ہوگا کہ ابھی کیا ٹائم ہوا ہے, ابھی کیا وقت ہوا ہے, واٹ ٹائم از اٹ ناؤ, تو ہم کیسے پوچھیں گے. ٹائم کے لیے ہم نے بتایا اوپر کہ سا کا مطلب گھڑی بھی ہوتا ہے اور سا کا مطلب ٹائم بھی ہوتا ہے. اور کتنے کو ہم نے وہ اوپر سمجھا ابھی کہ کم
कम का मतलब कितना होता है। और इसी यही लफ्ज जो है ना, जो दुरूसुल लुगा या मदीना अरबिक के अंदर जो हम पढ़ते हैं, कम का मतलब कितना, ये लफ्ज जब लोकल में आ जाता है बहरीनी स्टाइल में तो कम चम बन जाता है, का जो है ना च बन जाता है। तो हम कहेंगे कितने बजे, तो कहेंगे सा चम, सा चम। कितने बजे, तो हम क्या कहेंगे, सा चम। तो अगर पूछना होगा कि अभी कितने बजे हैं, अभी क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट नाउ, तो हम कहेंगे सा चम अहीन। अहीन का मतलब नाउ, अभी, अभी कितने बजे हैं। तो अहीन, असल में अहीन जो लफ्ज है ये अलहीन है, अलहीन। लेकिन ये जो है ना अलहीन नहीं बोलते हैं, इतनी स्पीड में बोलते हैं कि आप लाम की आवाज को सुन ही नहीं पाएंगे, तो ये कहते हैं अहीन, अहीन। लेकिन ये असल में है अलहीन, इसका मतलब अभी, इस वक्त, है ना। जैसे कि हम उर्दू में बोल देते हैं, इस तरह के अल्फाज जो है ना हम खा लेते हैं, बहुत सारे हुरूफ जो है ना खा लेते हैं हम बोलते वक्त, ठीक है। इंग्लिश के अंदर भी ये स्टाइल है। तो हम कहेंगे कि भी अभी क्या टाइम हुआ है, तो हम कहेंगे, पूछेंगे ऐसे, साअचम अहीन, साअचम अहीन, साअह, आयन निकालिए, साअह चम अहीन, अहीन के अंदर हा निकालिए हलक से, साअह चम अहीन, साअ चम अहीन, साअ चम अहीन, ऐसे रटिए 10-20 मरतबा, साअ चम अहीन, साअ चम अहीन रटना पड़ेगा आपको। अच्छा, उसके बाद जो है ना, ये देखिए इंग्लिश का साइड, साअ चम अहीन, साअह, देखिएगा साअह, ए एच को ऐन पढ़िए, है ना, आह आह, साअह चम अहीन, साअह चम अहीन, यानी व्हाट टाइम इज इट नाउ। उसके बाद जो है ना, अब देखिएगा 2 जुमले और बाकी है, इस पे वीडियो खत्म होगा हमारा इंशाल्लाह। देखिएगा का को जब हम च में चेंज करते हैं, इसकी एक और मिसाल, किसी से पूछना होगा तुम्हारा क्या नाम है, तो हम कहेंगे शिस्मक, शिस्मक। शू का मतलब असल में ये है ना, ये शू, और इसम का मतलब नाम, और का मतलब तुम्हारा, शू का मतलब क्या, शू, शुनू, है ना, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं क्या के लिए लोग, शू और शुनू, ठीक है। तो शू का मतलब क्या, इसम का मतलब नाम, का मतलब तुम्हारा, शू इसमक, असल में क्या है वो, शू इसमक, जो कि करेक्ट अरबी जो मदीना अरबिक है, जो हमारी जो अरबिक कोर्स की जो है ना बुक 1 दुरूसुल लुगा, उसके अंदर है मा इसमुक, मसमुक। माँ का मतलब क्या होता है, लेकिन ये माँ नहीं कहते, शू कहते हैं ये लोग लहजे में। तो हम कहेंगे शू इसमक असल में है ये, लेकिन शू इसमक नहीं कहते, शिस्मक। क्या कहते हैं ये, शिस्मक, तुम्हारा क्या नाम है। तो किसी से पूछना होगा कि शिस्मक, तुम्हारा क्या नाम है, शिस्मक पूछेंगे हम। कैसे पूछेंगे, शिस्मक, तुम्हारा क्या नाम है। अच्छा, अदब से पूछना होगा, मसलन हम उर्दू में जैसे पूछते हैं आपका इसमें ग्रामी क्या है ना, इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, तो जब हम गुड नेम कहते हैं तो अदब, एहतराम, रिस्पेक्ट होता है। तो अगर आपको अरबी में यही बात पूछनी हो अगर, कि आपका इसमें ग्रामी क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गुड नेम क्या है, तो हम कहेंगे शिस्मक बिल खैर, तो बिल खैर ऐड करेंगे आप वहां पर, तो अदब एहतराम आ जाएगा, वहां रिस्पेक्ट आ जाएगा। तो हम कहेंगे शिस्मक बिल खैर, शिस्मक बिल खैर, शिस्मक बिल खैर, यानी आपका व्हाट इज योर गुड नेम। अच्छा, क को जो है ना चेंज कर देंगे च में। अगर औरत का नाम पूछ रहे हैं आप, किसी औरत से पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्या नाम है, तो हम यूं पूछेंगे शिस्मच। क्या पूछेंगे हम, शिस्मच, तुम्हारा क्या नाम है, शिस्मच, तुम्हारा क्या नाम है ना, इस तरह पूछा जाएगा। ये देखिएगा साइड में, शिस्मक, क्या नाम है तुम्हारा, शिस्मक। और ऐसे पूछेंगे शिस्मच, शिस्मच, व्हाट्स योर नेम, और बिल खैर ऐड करेंगे, आपका इसमें ग्रामी क्या है, गुड नेम क्या है। आखिरी जुमला हमारे पास, और इसी पर वीडियो खत्म होगा हमारा इंशाल्लाह। देखिएगा क को च में चेंज कर देते हैं, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो। अगर किसी पूछना हो कि तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, आप कैसे हैं, आप कैसी हैं, और या हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, ये सारी बातें आप एक ही लफ्ज में पूछेंगे, कहेंगे शलाउनक, शलाउनक। असल में है वो शू, जैसे कि ऊपर हमने समझा अभी, शू का मतलब क्या, लाउन का मतलब रंग, और लाउन का मतलब हालात भी होते हैं, है ना। और का मतलब तुम्हारा, शू लाउनक, शू लाउनक, मगर ये शू लाउनक नहीं कहते, शलाउनक, शलाउनक, तो मतलब आप कैसे हैं। तो मर्द से पूछना होगा तो कहेंगे शलाउनक, आप कैसे हैं। औरत से पूछना होगा आप कैसी हैं, है ना, तो हम कहेंगे क को च में चेंज कर देंगे, तो कहेंगे शलाउनच, शलाउनच, शलाउनच। तो ये स्टाइल है अरबी का। इसको देखते हैं इंग्लिश साइड, शलाउनक, मर्द से पूछेंगे हम शलाउनक, शलाउनक कैसे हो, शलाउनक तुम कैसे हो। और ऐसे पूछेंगे तुम कैसी हो, शलाउनच, शलाउनच, शलाउनच। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डू, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू डूइंग, ये सारा माना जो है ना। अब इसी में एक मरतबा आपसे पूछ लेते हैं ये, ताकि आपको सही प्रोनाउंसिएशन इसका आ जाए। इसको पढ़कर देखिए, हम इसका जो है ना करेक्शन कर देते हैं आपके साथ में। रीड कीजिए इस जुमले को सबसे पहले, साअह चम तरगिद। क्या पढ़ेंगे इसको हम, साअह चम
तरगिद, सा चम तरगिद, तुम कितने बजे सोते हो? सा चम तरगिद, सा चम तरगिद। और से कहेंगे, पढ़िए इसको आप पहले। सा चम तरगिदीन, सा चम तरगिदीन, सा चम तरगिदीन। नंबर 2 का जुमला पढ़िए। सा चम तगअद, 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 सा चम तगअद। तुम कितने बजे उठते हो? सा चम तगअद का मतलब तुम कितने बजे उठते हो। ये जुमला पढ़िए औरत के लिए। सा चम तगअदीन, सा चम तगअदीन, सा चम तगअदीन। उसके बाद का ये जुमला पढ़कर देख लीजिए। रागिद वल्ला गाइद, गाइद आयन निकालिए। रागिद वल्ला गाइद, रागिद वल्ला गाइद। ये जुमला पढ़ के देखिए फीमेल वाला। रागिदा वल्ला गाइदा, रागिदा वल्ला गाइदा, आयन निकालिए। गाइदा में आयन, गाइदा है ना। इसके बाद नंबर 4 का जुमला पढ़ के देखिए। आना गाली लक, आना गाली लक, आना गाली लक, आना गाली लक। इस जुमले को पढ़ के देखिए फीमेल वाला। आना गाली लच, आना गाली लच, आना गाली लच, आना गाली लच। मैंने तुमसे कहा था, आना गाली लच है ना। रागिद वाला गायद ऊपर जो था तुम सोए पड़े या उठ चुके हो, ये मतलब उसका। अच्छा, इस जुमले को पढ़ के देखिए। आन गितलक, आन गितलक, मैंने तुमसे कहा था। आन गितलक, आन गितलक। इस जुमले को पढ़ के देखिए। आन गितलच, आन गितलच, आन गितलच, आन गितलच। मैंने तुमसे कहा था, औरत के लिए। अब इस जुमले को पढ़िए। अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त, अंत बरूहक गिल्त है ना। बरूहक के अंदर हा निकालिए। अंत बरूहक गिल्त। और मर्द के लिए, यानी तुम ही ने कहा था, यू मली टोल। औरत के लिए जो फीमेल का जुमला है उसको पढ़िए। अंतई बरूहच गिल्तीन, अंतई बरूहच गिल्तीन, अंतई बरूहच गिल्तीन, अंतई बरूहच गिल्तीन। हा को निकालिएगा उसमें बराबर। इस जुमले को पढ़ के देख लीजिए। इंदक गलम, इंदक गलम, इंदक गलम। आयन निकालिए, इंदक के अंदर आयन निकालिए। इंदक गलम। औरत वाला, फीमेल वाला जुमला पढ़िए। इंदच गलम, इंदच गलम, इंदच गलम। ऐसा कहते हैं लोग, गलम कहते हैं। अच्छा, इस जुमले को पढ़ के देखिए। इंदक खरदा, इंदक खरदा। वही इंदा, इंदा के अंदर आयन निकालिए। इंदक खरदा, खरदा ख, तालू हलक के ऊपर जो तालू है, तालू की जगह से निकलेगा ख, ख। इंदक खरदा, खरदा नहीं, ख ख। इंदक खरदा। फीमेल वाला जुमला पढ़िए। इंदच खरदा, इंदच खरदा, इंदच खरदा। इस जुमले को पढ़िए। साअचम अहीन, साअचम अहीन, साअचम अहीन, साअचम अहीन, साअचम अहीन, साअचम अहीन। 10-20 मरतबा इसको रटिए, है ना। इस जुमले को पढ़िए। शिस्मक, शिस्मक, शिस्मक। फीमेल वाला शिस्मच, शिस्मच। ये देखिएगा, शिस्मच। इस जुमले को पढ़िए। और ये आखिरी जुमला हमारा। श्लौनक, श्लौनक, श्लौनक। और फीमेल के लिए जुमला है श्लौनच, श्लौनच, श्लौनच। तो इसी पर हमारा वीडियो खत्म होता है इंशाल्लाह।
اور آپ جو ہے نا اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن وغیرہ کو جو ہے نا آپ جو ہے نا کلک کر کے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے جب بھی ہم اپلوڈ کریں انشاءاللہ. بزی ہوتے ہیں لیکن اس ہفتہ ہم لیٹ ہو گئے. تو آپ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے عنقریب ملاقات ہوگی، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کمنٹ باکس میں آپ کی کوئی رائے ہو، مشورہ ہو، کوئی جو ہے نا آپ کی طرف سے، تو یہ ویڈیوز آپ کو کیسے لگتے ہیں، آپ کے لیے کس حد تک مفید ہے ہماری یہ جو پیشکش ہے، ہماری جو کوشش ہے، تو کمنٹ باکس میں لازماً جو ہے نا ایک کمنٹ چھوڑیے گا. اس سے ہمیں جو ہے نا حوصلہ بھی مل جاتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کے کامنٹس ماشاءاللہ جو ہے نا، بس یہ تعریف کے لیے یا کامنٹ کے لیے نہیں، بس ایک مجھے ایک بہت ساری چیزیں آپ کمنٹ کے اندر یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کی ضرورت کے جملے ڈال سکتے ہیں، آپ کے مجھے جملے کی عربی بنائیے، تو ہم ایسا کلیکٹ کر کے ایک مرتبہ وہ ویڈیو بھی بنا دیں گے. بہت سارے ساتھیوں کے کامنٹس ہم دیکھیں گے، تو ہر ساتھی جو ہے نا اپنی ضرورت کا جملہ بولے کہ بھئی مجھے اس طرح کا جملہ چاہیے عربی میں، تو میں کلیکٹ کر لوں گا. 4-6 جملے میرے پاس جمع ہو جائیں گے تو اس کا ایک ویڈیو ڈال دوں گا انشاءاللہ میں. تو سب کی ضرورت اس طرح پوری ہوگی انشاءاللہ. کامنٹ سے جو ہے نا ہم کمیونیکیشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کو اچھا رکھے، خوش رکھے، اور ہم سب کو جو ہے نا اللہ رب العالمین جو ہے نا نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں ہمیں جو ہے نا دنیا اور آخرت میں حسنہ عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.